An Santos nga Ebanghelyo nga adlaw Biyernes sa ikasiyam nga semana han panahon nga ordinaryo han liturhiya han simbahan nga Katolika. Kinuha tidahan Ebanghelyo nga sinurat ni San Marcos napulo kag duha nga kapitulo bersikulo 4 kag 5 tubtubhan 4 kag 7. Samtang nagtutuddo Jesus didto ha templo, nagpakaya na hiya, ano an pakasiring han mga magturuddo han balaod, nga tulin ni David an Mesiyas. Ginaaghat ni David han Espiritu Santo hin pagsiring, nagsiring an Ginoo ngadto han Ginoo. Lingkod din niya akon, tuo, tubtub, nga mahibutang ko an imo mga kaaway, hailarom, han imo mga tiil. Nagtawag, haiyam ang Ginoo hi David ngahaw, sang lituunanhon man nga maging tuli ni David an Mesiyas. An maupay nga sumat han aton dayon nga katalwasan. Paghimayaon ka, Ginoo. Tuguti ako niyo mga kabugduan hin pagpahamtang hinduha nga misteryo nga angay naton paghuna-hunaon. Ansiyahan nga misteryo amo an pagsalinurog han kamatuoran nga ang Dios nga aton kinikilala, aton gindadayaw o gimpapasalamatan usala nga Dios nga tulo nga persona. Ang Diyos Amay, Diyos Anak, ug ang Diyos Espiritu Santo. Amoy niya pagpahayag, han iya kalugaringon, nga amo na hisurat didahan santos nga kasuratan. Diyos Amay nga makagarahom, Diyos Anak nga magtaralwas, ug ang Diyos Espiritu Santo nga naghahatag haton hin kinabuhi, nga mga anak sa Diyos nga miyembro han aton simbahan. Amoy ni an atong ginsalinurog han linabay nga Domingo. Salit para haakon angay naton ini paghunahunahon ngahaw. Nga didahan aton pagtikanghin bisan ano nga buruhaton nasiring kita hangaran na namay ug han Anak ug han Espiritu Santo. Tungod kay aton gintutubyan an aton kaluguringon ngadto hining aton Dios nga nagpakilala ha aton na hiya usa nga Dios tulo nga persona. Salit tungod han grasya nga aton nakarawat pinagyan bunyag angay naton ini igpadayon hin pagtuuhi, pagpasangyaw o pagsamwak han kadam-an nga mga tao. Kataliwan hini mga kabugtuan, yan nga masunod na Domingo, magsasalinurog kita han gisasantusi nga lawas og dugo na Jesus. Halatin Corpus Christi. Kadako hing grasya nga magkasunod ini nga duha nga misteryo nga aton ginsasalinurog ang presensya mismo han Dios. Dida naton tagsa-tagsa nga kinabuhi pinaagihan santos nga Eucharistia. Han malabay, han linabay nga Domingo, ginsalinurog naton ang Diyos nga aton gindadayaw ug aton ginhihimaya ug yan nga masumunod nga Domingo aton liwat iksasalinurog ang iya presensya didan aton kinabuhi pinaagi han pagkita naton ang ginkonsagrahan nga tinapay, sugad man, anbino. Kada pagsisingba naton, didahan naton tagsa-tagsa nga singbahan, ug labi na nga napabilin didahan Santissimo Sacramento altar. Naglalaom ako nga ini nga duha nga misteryo nga aton ginsalinurog ug pagsasalinorogon angay tagan naton hin kadarayawan
hinhigayon, hinpagpasalamat, sugad man liwat, hinhigayon, hinpagangbit naton. Han Diyos nun nga kinabuhi, ida naton tagsa-tagsa nga mga kinabuhi, panimalay, katilingban, ug aton bugos nga nasod mismo. Nga nanginginahanglan ang presensyahan Diyos. Usa nga Diyos, tulo nga persona, nga nagpahamtang haniya gugma para sa aton nga tanan. Ug ini nga gugma, nagpapadayon pagpabilin ha aton, didahan Santisimo Sakramento kan altar, ug hakada misa nga aton ginsisingbahan. Ang presensya ni Kristo mismo, pinaagihan pagsalinurog han santos nga misa, nagpapahinumdom ha aton. Hangugma han Diyos para ha aton. O nagpapahinumdom ha aton ng panginahanglan naton, hinpagsarig ha iya. Base kita maging espiho, hangugma han Diyos, didahan iya kinaiya, nga amuan iya, ginhuhuna-hunaan nga aton bubuhaton, dinihan aton tagsa-tagsa nga katilingban, nga natikang didahan aton mga panimalay, natikang didahan aton mga tagsa-tagsa nga parokya, o didahan aton bugos nga diocese, o didahan aton bugos nga nasod. Pinagihan Santisimo Sakramento ha altar, angay naton igpadayon ang pagdangup sa Diyos. Nga pinaagihan iya mga bendisyon ug han iya mga gugma ha aton, kita nga tanan magiging parte han iya kinabuhi nga Diyos nun. Tikang yan na, samtangaan ipakita kalibutan, tubtob nga hingadto kita han kahimayaan, nga amuan aton gintatalihinguha hin makabot, didahan aton tagsa-tagsa nga paghingyap nga ang Diyos amuan maghadi ha aton, yana o kabugos nga aton kinabuhi, tubtob han aton pagdangat han himaya sa Diyos. Amen.